نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. Ok, donc vasa vandakueleza de histoire ya zi blocage. Maana watu wodziparamba wana blocage, watu wodziparamba wana blocage beka wajamba wana blocage. Donc du coup wodzipara tu harmwa problemu ambaka ila habi au ila habi yajipara tu amba bali kasi jua maisha ikasenda wasijipara tu wakati amba amutsa afanye tunge khairi kabuta tunge kiriwo harmwa maisha ya. Donc arrivé un moment se dit ça ma question amba comment ça se fait mba maisha yangu kasenda namna na tsahau au comment ça se fait mba maisha yangu kasenda na mutsa afanye tunge khairi ça obligé rabzino ni maondo ta avant uyo ukiri. Basi donc du coup il y a de ma question watu wengi wajidi ça mais comment ça se fait mba il se bug un peu maintenant en fait j'ai un problème de connexion problème de connexion depuis avant-hier. Il y a quand même des outils en bas il fibre un problème côté à hatu inu. Bon du coup ils m'ont donné un boîtier pour me connecter. On va boîtier avant de se connecter en attendant on va rétablir ce réseau ya des rangouzouzes en fait. Vendredi normalement vendredi partir de vendredi vous avez problème à coupure il y a fibre côté carte nous lieu. Donc c'est pour ça en fait on va boîtier à 4G avant de se connecter. En attendant, on va rétablir la situation. C'est un peu faux dans ma dara. Bon, ok. Donc, on fait avec. Donc, voilà. Donc, rappelez les histoires concernant les blocages. Harmwa maisha ya mwanadamu namna ilomba mtu asenda mbiota mbotsa formation au senda mbiota mbotsa wanao wa reiswise au tsa usenda mbiota mbotsa wao ya maisha mbotsa ya maisha refete au senda mbiota mbozungwa hazi au spara mtu ande mbiota mbotsa ayenshifete na wana wahe au spara mtu asenda mbiota mbotsa ayenrata himasubuhi ajibiwe roho yake kina raha rohoni ne watu wasdipara harma wahanu wasdipara harma namna mpaka wasijielewa amba maana tini comment ça se fait amba tifanya pia za ufanya tifanya diplome zilio mpaka lazima uzifanye tizifanya ni comment ça se fait amba tishinda nafanya tongwe toko yote. Donc du coup harma shitumuri orkari za tihalevan amba za 100 days tinini zi revu watu wengi waeleza amba fetu ukala uona nzozi makatwala lamba wasenda mbio wasuana na watu wasibubulwa wasibubwa watu au wanana watu ta wasonana twa jua au wasona tuka wajibe antuka wasdipara to harma la course tsinzini amba onda mbio tsinzini ta imwe masubu para mbala harita mintuza isimo zamor tumpra kana la course ya kweli. Donc du coup de la kweleza shitongo mori amba shtu morde zo zijiro tsinzini ça veut dire mtu essayer de défendre le maximum tsinzini bekashinda harwa maisha ya lemenguni hun maisha physique kashinda ya ayatini ayadunga. Marie Abdillah, je me rappelle nsi rappelle na question amba makatuona rakweli ze sabuni rabzi maana kulana mura tansingalia question la ho armale amba mtu makati mtu waona amba usila joila au la joila menye hau shitu yote amba iwolo sinzi shitu yote mba wiwono tinzina amba imenye ha so sila au so si touche au singalia ça veut dire mba ya ikana mnayo
tsidela dzina la basa vanhu vao bensiyeledza de nzozi ya zwai au kamba uoramba usila zwai la menye hau mtu aonamba sila zwai la menye ha au shitu ya menye hau madzi au shitu za pasa na mrabani mtu morde wo savdir mba fanyilwa shitu mba atukisihe vonta tokao d'accord ça veut dire mba mtu afanyilwa trongo afanyilwa sihiri amba fanyi atukisihe neka hazini neka mmewahe neka mshewahe neka dagoni neka famia he afeta amba kimtwa tukisi hao vontu tovira afeta tu tsodzona moro tukasuvenza zona moro watu sutukisa vontu toka wa fait donc ça veut dire kana mnesa do sihiri lomba mtu alomba shtu ya ola au shtu madzi au mahozo au magia ya menye ha shtu yote ya pasana na shtumba amba watu pia ukaivenzi ya watushe du coup wa mtu ronga masihiri atia zina la kwa ndani polisi ushoni atire shasi du coup tudzona mba usinyakozo fano hadisi au tudzona mba vale wa magia magoda usimarsha wa magia magoda au usimarsha wa magia madzi au en fait tutsona zitu en fait ambazo dégueulasse harwa maisha ni normali kama mtu angadzona shitumorizo du coup ça veut dire kufanywa sihiri la ukamba watu utukise sihiri la utukisi ha usidzona tumba watu wasutukisa hazina watu kuvenza tukasuvenza tena usidzona na qualité za comportement ba kusiziele wamba na damu na su repousser wa repoussant vers les gens donc yo des œufs pourris ou quoi qu'il arrive à moi je peux pas ça namba usuora tu za ola ou tu za menyeha tsinzini fruits za ola tu qualité yon si tu be tu ya menyeha tsinzini ça veut dire mbo fanywa shitu la plupart du temps pour fanywa shitu amba ije ufanyishe shitu kaina manara mwa maisha yako utukisihe mbele za mme wao mbele za wajemaza au mbele za hazina au en fait ufanywa shitu ya ukamba bali umenye kusikena valeur en fait ok. Moi, je rêve que je monte dans une voiture. Ok. Karieleza tena ya pas longtemps karieleza histoire ya ukamba bali usora mbo spashia gari au usidzona mbo vingi moto au usidzona mba même si kusina permis usidzona toujours mbo na gari au vingari au usidzona na qualité za upashia au senda hawani au senda siri ne kamta fanywa sihiri amba burumilwa kabwa yaho au burumilwa shoseti au burumilwa parti amba uigada karo ya mundu yavo mba mpranda bua valwa marché anda irumia arma sihiri de la plupart du temps tsona mba valo pasha gari tsinzini au pasha avion au se voyager au zona mba ou se voyager etc. ça veut dire mba onekana mne bwa mtra feta rumia kabwa yavo au rumia shitu ya pasana mundu wao soit kabwa soit jangalia direct kofuzaho akutwa et nini au makatwa bwa marché bo hano nda bua parti le vana ndai rumia arma sihiri de mtwazi paromba la plupart du temps usora mba watsinzina mba usi pashia gari au usi voyager au zona mon avion ok. Donc ele manamba protection makatula wenze dima katulo wenzi lazima ujwe na mwezo wendrao ujomba protection yao Allah lazima protege udzimilie dua zolawa bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ujomba mora toslao kusina tuanzani mwenze wala kusina tumaandu mwenze kulambra tuni liombovu Mungu amregeze mbovu yake Allahumma man aradana wa arada almuslimina bisu'in wa sharri faj'al kaydahu fi nahri ya Allah zakarieleza domorio mtu aliomba anilia wa mimbovu awanilia wa jamaa zangu awanilia maislam tongo ya peu stwanare fajal kaidahu fi nahri fanyamba shuleni lia bani batsain pare mregezeje msamedo ya harma kuya yo dua mangavu tsena basi lazima mtu akena na udisomea yo tsena morio Samantha c'est pas histoire amba vale waya sona mba shpe fanyo nzuri waya sona mba makatanda ufanyilia mba feti asona mba hazini chef wa suvenza se atovenza augmenter salaire atovenza monter promotion asona mba una valeur ya mahazi
awasona mbona mme wao kwa mfanya renyo, awasona mba mwerata msorofanya kursu dunga na mme wao mfano hadisi, awasona mba ona wajema zao tongozani za fete msi hadisi msi afeti shtumorizo pia zisongesha watu afeti mba wasikana maandu ya kozi ya shtumorizo de Mtume sallallahu alaihi wasallam arwar muhadisa amba makatilumba una projet yaho mariage au tsanwe gari au tsondo afanye projet ya hairi na maisha yaho usirongwe tapako ke sur mabanizo réaliser hameso badameso au dans une semaine ibo tujwa wila gue maana Mtume sallallahu alaihi wasallam arwamba nakakula projet ya hairi wana andu mengon ma projet le wifanye yes lazima ke sana watu pia projet ya hairi yonsulo nayo bwa andu kama harma projet ya welolo na ibali tujwake mjema zao tujwake mwananya tujwake mtu wa wenzi ba huone mbao koma sasa mbo sari vya avancer na we kashinda avancer d'accord yo de mana mba mtu ambilo mba makatulona projet utsanu no gari au tsa ziato ke sur manuel gari somenini au meso badameso ivo ambi watu mba wami vanse na no gari au moins le temps to fikiro namna to menyo projet wele vale ça dépasse une semaine ou ça dépasse le temps ou sparo no shtu aweli para watu wasoma mbansana loli wakati wala fikiri tu ana loli namlole bwenule ketsa yimba tu nyimbo ta na bala mfeti makatero wakamba wana mtu ya nule kam anal kalima be en feti volonté menye kalite zana damatus para harmo kalite mori mbas dika zamba mtsana fay kada birangwela gwa bana feti yo menye hakam projet de mana Mtume sallallahu alaihi wasallam arongwa makatilona projet aho islazimu igarde usambio projet na rongwa betarwa kula hadisi mbale utonda kufanya kursu meso fata yotu ne watu wasita be bakatilomba na projet aho tsawi realize tsofungie au tsofanye tongo ya khair na mesha au tsobu entreprise au tsoka deduka au tsofanye shitu islazimu garder secret shtu ya hwele atau ke sur mbabani c'est bon shtu zao pia za valide ivo toujours ambia watu mbabani meso au someni jao nizofanya shtu kada maana Mtume sallallahu si repete aile zamba na kakula projet ya khairi wana andu ya zama mon babo amba sita heme de maana yo conseiller na Mtume sallallahu alaihi wasallam amba mfanye très attention jamaa dipara na projet mba uketu sababu hatu wani tsana fanya kada tauduha wala kwa shinda fanya shtu yao ile na wale wana mtu alo mengona amba makatekia kayamjibia donc zo pia zo histoire za udi protéger nazi maandui enduit car sont avalé enduit obligé ba ka enduit que de mshemnya wa wote jitini bi enduit mtwalomba har ma famille moja sona mba maya wasi uvenza plus mana wa affaires au senda fete ya sona mba ma kila mubahanywe mwana ngule ule de mwana tundo na ubani ma wasifu mwana moja tu warobaki wale watorongwa tena est-ce que tu applaudis mana mwana nyao c'est rare bon ne kaba mtwala lomba mu applaudis mnya yo franchement bravo mtwalomba shinda mba maya simsifu de mwana nyahetu beka simsifu wae wajona bekule bwana sifu mwana moja est-ce que mtu ejiwa roho mtu kajibiwa donc du coup bolomba kwa jibi en fait il s'est envoyé mauvais yeux à moja ole asdi paramba mawasi jo mtu kisa epre OK messenger ne ka de doa vom man arada na arada al muslimin alors qu'est-ce qu'il dit bon tataki mbali huko takusitesed kwa heri OK donc ramo joe les a toujours des histoires ya zi blocage mana watu wengi wasidiparamba wasidiparana blocage harmahazi surtout harmahazi de bonso fika au zero zuzi ya wa mwana jeune hira de hamilter bon on a fixé rendez-vous berhat samona mana c'est d'ici tout par le message bien en fait histoire isi tinini ya triste isikio wamkama ntia hamu makati aniele zayo mana en fait wa hamilter après militeri nakatwa to lo armée wa mwaka armée wanyu za millionnaire tijene ka armée be makatara alio armée ta basabania armée donc na mumilie mungu amjandi ambe permis a hebi arongwa ça fait très longtemps que là ça se passe permis
kasi para kula shtu hairi formation tolo wa sendos passe asambiro ambao 100% topara be toujours as para ambao ikaspara atabana menase wamba afanyila liswa mezi mengi na maha mengi amba passe shtuzo kula samos pasa sizirati donc na umile mwana nyanyu islamu Mungu amjalie projet ya hiyo alonayo Mungu amjalie bo amuro passe permis ya wakati na Islam pia lomba tapa se permis kawashinde wazipara maana wana problem za blocage Mungu awajalie washinde bo wadzan sortar wa mesha maana rangu mahalo militaire ata madzafanya menye maha mengi de bana jotolo tout pour rien maana tini maana bola pia chance amba shinda jan sorte ni kashinda kula muro passe permis au kula muro passe formation asirate kula muro passe formation muro passe asirate ata du coup wanyo to mamba sur les mains car si jote na chose fanya donc bana jabo je vola chance yangina mera tarate chance ya dernier babo ba wanyo warwa bas di débarrasser na way be awaswami hibe ka watu jwa wafanya tena autrement ça fait très longtemps de wamba pièce bahati za lazimu be waye kula mwenda harma yi examen au mwenda harma i permis kashinda ipara na formation taifanya bwana tala arme babo atujwa fanya zivonta tsaha du coup chaque fois ça ndo harma shtu asira donc avoir le Mungu na mjandi wa ambe ushinzi ambe na force amtole problème alo nazo amjandi wa mondo passer permis ya mondo passer na information ya hiyo Mungu amjandi aipare ashinde ya continuer wa mesha ya basi menye mesha tout pour rien comme ça aja dipara to la kasivinga tamu hono hazu to konse la armée wa Mungu amjandi khairi insha Allah taala. OK, donc du coup ya ja dipara su kwamba astambiha kila mola la tinzini armée ho kama lio militaire ho asizona toujours mba kwa majini sofa je di présenter mbubua bwalo sofa jompar balala la balom pia na kozo ikaselo comment ça se fait mba ashinda stambishi wa sofi kabisa batawaje mpia na mahojo sofi balala la bali simtsaba si histoire etini comment ça se fait mba majini à ce point un blocage tellement à son âge damba wasukwa kutambi ha baba haka mbingi afundi prima katabingo afundi bule alobolwa mapapier qualité zahiri zambazo sont protégés parenthèse hirizi même sono ingwa de Qur'an ikombe ambilombe ni hirizi yoke sina tamana na wao nikao tushinda witie muromto alona kama he tout de suite même sono ingwa de ayatul kursi be ambilombe ile hirizi like singia tena armo yi abwa ile changer kama position hirizi to koyoti ambilomba wirungi hendane aho au ambilomba wirungi he muhononi au temwa naho tant que tulwa zinamba ile bale hirizi au ni protection silazimu itie moro direct neko toke islamu a partir ya basa bana maana prana hirizi werenga pia wa minifauti ya darmo hirizi amdela Mungu parenthèse wa mtu ako passer permis wa mtu alomba ko vinga garbe kana permis de Mungu amjalia permis alhamdulillah rabbil alamin ka Allah augmente au niveau de sa foi maana kama fanya swafi islam la hairi akovinga garaka kana permis mahana pendant 10 ans 15 ans aka jeune du coup on prend des risques on prend des risques makatwado ma jeune de wafunda mombiamba soba hirizini yo hirizu bole yo mbayo kina kona mwate sa ko ishukizo kushe ya toy hands one ama mabamba yo tanki ositi ya hirizio tasuku ka serikali shindo sikomba kwa binga ba uvinga sans permis donc bon to moda to slawa amba sandabi gari tia hirizia hoyo ibola wenzo ho ndo binga gari du coup aish be mtu jomba shetani ho bashtu moja be urengia njema nyengulo nazo be watu kawaishi basi suku mahana mahabi ngari na shtua hiyo hota bikaporombia mtu mbali be wafika kana mbiamba bani tibolwa hiris bamta ko jwara satsa karmaru kiabe na kosoma tu masoni mafundi qualité après a jana tuletu a disambo jomba bani wami tasuku serikali ke shindin sika so kama na tini mba mana bafunda mba hiris bani amba yo même si la police yabona wami vira kanon OK ski des commentaires non parce que wami jomba bali tu pasa na hirizi yoka pasa na yo tia shimungu kwa sababu dire majindo ajo fanya hazina wao kambali donc suku ajabi gare uku 22h samedi
maori ne weekendi ile kwamba mara polisi ojozia mba sizia magarwaje watu alao ne kama watu anda boate au watu vira wanwa vinyo wanwa walewe mbasi ya garo wazia. Donc wai compara zaro tu ligar la kovira wakati wao aja tulo de côté a moja tu permis ya de havi akapa shana mnya hebavuni le temps fikiri mbarenge de permis mnya hela mbe ule ta en fait ambilo ton permis ya habi kasina permis namshike garini aja bingwanda balwa prison kuokambo pako kushi ana na wajema zembo fanya la polisi ana na watu pia ambao wenda tajela ka julu ajilwana tumba bantsala polisi sibaliwa segondili kama natotola kamp maana babe fanya za la polisi polisi wajema zembo watu wengi ambao fanya watu jomtu abolera de wewe beti ndia kota afeti leson yakalazimu ai impare harmo shtumuri wama katabingwa hule nyeola kabavunka kana kakojwa vinga garfete duku jashukizwa gari nambi adisamba basi onyumsendo ngia shoferangu na kana basi wamisenda jida goni nambiromba wotu jo demer denda da gona mindu na bo hanomba la kwenda dikwa jaketi walolo arengel gari direct wandal balia abino la kas bola jabaki makatajala boda koto hadisaru kwamba ojwa makatanda na dipara na bali wabo hano babo ambana motsande mrabani uzimu tsinoho la polisi ya shi mamudu madzia siya kambale mahoja siya wakambale ahitswana bwana bakatuzwa lala tako kushi makatala wabao aja fikiri wajema zahe na watu pia fanywa azima la polisi wajaelewa basamba feti fulani kadahade bingwa la polisi rangu jana ukudwa saba smart kama nihira en fait tumori mungwa delesa pia watu zinumero tawa hirone kas répondre ata asubuhi do watu ko jelewa basamba ule abaliwa ule maana abingarka kana permis o makatala bafanya tini sio hande la tsade hiris maana ngomba kweli utona morisu fai bien feti wasukuna sukisu ulinda koteli hule na tant que shintu tia Allah tida ubaoyo en fait yo kai skina baraka ni kamba Mungu tida hujande ashtulemba ui pare kai kana baraka donc du coup aja dipara harma problème morio taukuushi wala kalala akita sifikiri 10 ans zinabinga magari wakati wala kaka na permis yule lorongolomba regret makati nomba tsotse msoma lazima ufikiri madambi wayafanya avant uyafikiri pia ujutse na huyo approach msoma bekutujwa ngatu bastafi c'est pas comme ça lazima ufikiri dambi walifanya vani wasuka dakati dhulumu mtu bon kwa dhulumu mtu lazima ndo mzungu mwambie au swami wasuka dana kahibashitu ya watu beta kojua ya Allah sikile bale tsihibishtu watu wala takajua s'il te plaît Allah ya Allah mtusubutu tena hiba ya taulie bale urongwe ya Allah tsuhiba tena wote msoma bitu dongo to astaghfirullah yo tujua wirongwe madambi matiti yo la wapia na Mungu evenza mtarongo astaghfirullah Allah evenza mtumordo OK donc du coup makataja dipara moi mtumordo aja dipara mbalo bali wala tashiri zile kashinda msaidia tatolwa prison bali aja zambie kwamba en fait ini tidelo ne mana en fait be Mungu tulika kavenza mansikwe ini kashisa to pare mfikiri maende inside yao en fait iriziti yao inside yao yodi manamba tukapasa na hiri zile rongola sihiri la blocage tuliambiwa amba enda irungie hao au enda ifungie mlango juu au ufunga mwanao kato jini kaltomsika jini kaltomsika mwanao maana na hiri zile ya majini bao du coup question lazima mtu diselo de nikatsirenge jini jeti lensi mbalki gardia mwanangu est-ce que majini abaka tojoyaja samurenge mwana damu ambao de gardia vanika lazimu bewa mjema za haja kalazimu wangia mtu van bewa mjema zewa mwana damu laja atsamanga atsafenesi asfatin asbom lango mwana nyanda ya pwele manga pramto ande zai bo diku marikatwaranga hirizi ile kula hirizi bwana majini majina majini wangiwa tumondu wale mimsono yandisa bismillahirrahmanirrahim yodi mana mtu Islam lazima mtu asome Allah evenza mtu asoma même si usomo bosfanya dambi borwa rana mtu le kasoma tata fanyol dambi de ulo de au moins usijua bali dambi do alfanya maana usomo jamba
tulidza mtu watu ni dambi be tifanya la tsakazwa bo Mungu swami tsimlidza fulani kadala tatsobenza na mlihidza be rangoeda jana ndisa bo ya bon swami. Okay, yode namna lazima utsemsoma beka lazima kiti tu wale ufanya dambi ula mtu ufanya tu nziro jalishe tu mbabale Mungu atsonso Mungu atsonswami au watu ambia nembo tunaona mgangi wala bo wote tsemsoma ha Mungu bo diku watu nda wengi hamgangi project na mkiri na staff wa staff wanaambia mbona 40 jours swala zoka sikubaliwa wao sona jeje to muri. Okay, za millionnaire historia huyu to babo mbaba c'est vrai bwasuku kati elezar ma video mbatka na rendez-vous na wawe be buijiria kafa bwa mtu afahar ma famille wa après katambia watu wa milier doa après histoire yo irongo baba mba magatilomba srenga rendez-vous toujours au parachute mba paro annulé sidi wawe tu de 80 bana kozungwa suku en fait amba gérer toute historia stuzin paro na mwe déplacement manziani atasa no asilio au stuzparo watu walomba wana rendez-vous mbatsaja fanyirukia stuzwa para empêchement zwa para tabo walomba osinzia lera ya ibara ata hi dépasser bwa maru iwajanir tubai vale tsana rendez-vous na obet sinzia wakati wapa en fait imagine wale wenda tajwa bana sondo tolwa au sondo vudzo sondo tolomoro en fait wo empêcher wo fanya pia situation wo empêcher au sujet. Das du coup watu ngoni hira wata directrice wa directrice wa hotel akanhira amba akutsaja fanye rukia maana harmo watu hazwahe adziparna problem tellement ta adzambia amba lazima alishe hazi a démissionner ya hiyo historia nyingine. Donc na regira bzde harmo jeune no alo harmo armée. Donc du coup makataza dzipara amba armée wanye pia wasifanya zitu wasiavance wasifanya formations lo armée watu proposer wao zo wasiavance bi wasidipara amba zahika si avancer kila mtu passe te permis ne plusieurs fois ifanya kasi ne permis boy ça ngwa c'est facile bi wa monde passer toujours busca chitu amba wasidipara amba ipara sidifikira mkine para be muisona zedipara amba kaipara atabani madzame na si amba formation dernière ya je fanyo mkinde hiyo izo mahaunu wa mahau zao ahira te babo asimzia direct na armée mana kasona situation no mfanyie. Donc balandre baba hambingi hafundi wahanda fundula lomba mapapier mengi mbarenge na tijesti habia lale na huyo item tsaoni ite qualité mas papier ajatsena bali tout ça marche pas aja dipara tsena arma problème ngina tsena ajatsena lawa tsena na parfundi wai fundule tena jasimwambia tena babani lazima urenge shtuka da ufanye shtuka data kadha uyihetsi wanu kadha daja kwamba tellement tu papier zile qualité aja dipara ma problem zero mbazo taka shinda jitoa de maana ile zamba wikiamba hirizi yorongolwa sihiri la blocage bwa tukawaji yoshima shizungwa turongwa talisman shituzangi wa muhono au shituzangi wa zilona livre deja spécial ambapo desino muhono au mpanga au mkiri au muhono bizari au desino anyoha shitumorde zozo de sto protéger non pardon. Donc za millionnaire historia yo kayo para tudo para watu wengi tu. Donc du coup be historia waye kamwe makataja dipara mwa shitumorizo aja dipara mba blocage ama kasele wakatongo rien ne va wa mesha yahe aja class kasilala na hamu asdipara mba asilala tayima subuhi awasidipara mba majini sofa jembubu akamba la bali be bwana sofa kozo détruire hamba be Mungu na swamihi amshize na maondo moriayo akarangi marqueza he azent de côté. Du coup marqueza azent de côté akanit marqueta alkinis para 20 000 €. Mana boy samara ta sendar ma déplacement au libre prime pour le prime boli et sur on va aller obligé de prendre armée après préparer pour toujours afanye hazangine. Donc wanguliza marquea ile bale ta be bwasuku vula mnyahe mu africain asa mtu mwazime marke bodi kwa ambia pia watu walo arma groupe hele banbazo wa mwazime bewe watu pia mwambia no kawasina au we kawashindri etc. ata jampara de wai makata jampara ole namna mwile zambana problemu nziro is lazima apare haraka marke du coup
arwa mwereha amba lazimu fikiri avant mwereha maana kwa soto mwereha mtu uzojutse kwa soto namba usifanya njema uzojutse umenye njema ile kwa para njema ile wala kwa para itongo yao imamba lazimu avant fanya kitu koyoti avant renga decision koyoti lazimu ufikiri tawakkaltu ala Allah iwo fanya au fanya istikhara avant toi surtout sommes à marquer maana watu wengi mba wazima tu 10,000 euros na 1,000 euros na 500 euros na 7,000 euros ni watu kashinda wazramburse de maana mba avant fanya kitu koyoti lazima ufanye rabzi istikhara de watu wengi mba fetivan kama bandarengwa 7,000 euros na 20,000 euros wana tu sofanya masiri mba wafe para sizdai donc yo de maana mba zo pia wa problème mba kwa sample mwenye da ditili ya ozo mbako kanazo avant ko esse feito ko esse argent de côté d'un coup de par na problème mana ou les cash no rembourser so cela zmu fait par au dit pare mbako se demander tsana marque ya wele bon passons bas makatole pia jam dit ça mbala tsama marque watu pia simhara ali ya africain le mana wo mprando bo isa harma mission amore gebo la prime bole mba bo du corps ngamba asenda amore gya jo rembourser marque ya he ne kasanda harma mission wo du quoi fikira lo renga economiser kana zo jamba zo bakole makata jamba zo da como africain mnyahemo africain le aja su baki mezi na mezi après la genre harma mission avec a déplacement ngomba moregia to jomba marqueza nimkini marquer par harma 3,000 ou 4,000 euros ou 7,000 mkini un truc comme ça mais en tout cas son bolé sauf d'ambaye vabo makati ulandreta aregea ajam para moi basi jeje marki yangu sifa jeje ulamtsehe amwambia batsuba tonfanyia tena ama mwamena sena kamwe mba munono bani wamba jima zangu pia wasima wagangi bon fais attention à toi urunge marki yangu umtsuha zima apros namba tsana bomgangi basomi sombe tena c'est bien ne comme gangi Benza marqué un temps fa je moyen tan par marqué un gulo jangia bale tawaja wana arme na wana arme bo mashaka de opara arungwa jawana na mnyole bale tawanrare vingo aho waida ndasikwa ne foti tena menace wa tena miza pie bakola mwambia mbaye mgangi na wajemaze pia wagangi bone kasa zungwa tena marqué heyo shtuitsompa roede tsa ndio Boma katanda ulanda ondra iledza mazefu mabolo aliole mbao jwamba atimwazima marke mkini arma marke pa 7,000 euros anambia tondegezie kasi ndegezie yo de mana weda tunga tarawana ambirwa mbabe meme simu mana mati no konomba marke yo au shahada tende anyese zomba banu mwazima marke kabufe sinya wala kaburien donc foti yao mati no kondwa na wale waja dzipara punisewa ataskwa kanira kamba aka de garde dandino mba punition ikaka mwede aka gardien haonyese datini afitamba shtu yao wa mwenyewe wesade utogeshe utaufu para marque yao wazime mtu izo kaka mde problem yao mba watu ajohula sababu de marque yao ile yode mana mbilo mba kule ndato na shitu ya khairi iromete dans les mains d'Allah azza wa jalla mkliebe Allah ya Allah tsina market zani partini sivaz maskini partini de yangu partilo tomba maskini afetile de protection ya marque nulo na ibani Shtumorizo pia zo lazima mtu asome. Alaykum salam. Zo pia lazima mtu asome, mtu ajue namna toko na protection. Ujue namna toko proteger wanao, proteger marke zao, proteger pia tongoza holo nazo. C'est le one. Donc Voilà, donc du coup hizi histoires za lunga watu walomba mtu asizifanya mbaro yao ya njema usifanya usizona mbabali maisha ya senda nai ya usizona mbabloki har wa maisha yao usizona mbabloki har mwana usizona mbabloki har maisha ya marke usizona marke zao usizgaspiller sans compter au sona marke zao sila watu wala kushinda fanya economy toko yoti au usizona mbakuleka na marke si disparaisse au usizona na problem zingine ambazo kwa poro jona nazo a partir ya bosi lazima uzipoze ma question ya lazimu est-ce que ini hairi est-ce que ntongo jeje de anparavani est-ce que ujo fanye calcul ne ko sona mba ushinda ugere c'est que ça va bene ko zona mba fait kushinda wadziti nini kushinda wadzizia ya uzia mba uzi fanye gaspillage
wale lazima ujipoze ma question ya lazima. Donc dera ile zamba mtu alomba sona kula sa amba asuana tsinzini au asidungwa mbio tsinzini au asuona amba asuana na watu tsinzini au asidzona amba kula samba wa problemu asuona wengwa shintu nziro tsinzini be wana au bali wa hano sona baraji ça veut dire bahar wa maisha yao wa mtu alomba su bloquer soit formation soit uspare hazi soit utole hazini au soit usidze au soit udipara matambu qualité har wa maisha yao yode mana la plupart du temps sirika lizingia mwili nao pindilomba kala hujidza de watu bolomba kasijwa ndatono abantu wana tsinzino hota tsimshindi antuka sidi wana dengali wao sabjemba kwa mprofanyia shitu ambatsa bloquer shitu kadar wa maisha yao et ongalia tu de avancement ya maisha ongalia tu ya bloquer hao tu bloquer hao ujue na mnotsozi utofanya utawa avancer wa maisha bika lazima wakati tu alinda ta maisha yako sona projet usikila sa usifanye ile ulishi ufanye ile ulishi ta bahati za uskomo pia ujozipara mba tu sera rien. Halima neka fana tsimba watongo ya hairi lazima yuze upara amba usilindilia tongo nzuzuri yo isera harma historia za millionnaire amba kula enda tarenge rendez-vous amba tsafanye rukia basi vont para problème ta annuler ce rendez-vous basi historia exactement pareil mana makatilomba tu hairi les jopara en fait ya hoyo bia hoyo en fait situation ya bizarre mana en fait us dela tumoru dela rabuzita je lui ai dépassé parce que hérité j'ai opéré us dela rabuzita et dépassé vos dojo zona va samba ouais il dépasse après dojo ngomba ai vani stuni tskana shtuka da bode ya ijao fikirana ho basa wa watu walomba kufanyiliwa masihiri amba ya umenya mafikira sio ngomba ya hoyo deulo bien en tout cas yo sujet harma sujet watu walomba feto fanyilo masihiri amba boisa feti ta wodela ta upia afeti wodela kana mnayo amba mafikireo kashindi fikiri au mota fikiri stozozwa hodza surtout ana zoni wengine au stozozwa para amba mtu arumia nyeleza mutule anazifanyia armasiri du coup sto mwana damu ke kafeti afeti mtu para na trou de mémoire au mtu zifanyia or Alzheimer na bada raka sina agi Alzheimer au mtu ziparamba idela tu au mtu ziparamba mafikira au kasiketi fete stwani la plupart du temps para mtu rumia shitu ya sto yala wastwani aho soit fuluari au nyele soit fi au penyi aho maana karele ze historia mtume sallallahu alaihi wasallam mba wasuku wa mtu akajamfanyia sihiri bakarumia de penyi akodzipenya nyele zake bodi kwa ja mtula ja hibi penya mtume sallallahu alaihi wasallam aloitsimbia harmwa tinini harmwa shisima bodi ku bwesa ko dipara muri trou de mémoire yaba asfikira asdela nyengi shitwa ko muhodza itu tapaka suku mtume Allah ajambelshi dia malaika za jamwele zamba profanya sirla holini de fulani la tsimbilo bwano fulani ibwaja bingi maswahaba wahe makatema sababu mwambia Aisha ya Aisha vani Allah njibu idua yangu na kumilia na kuemia vana na insiza wano siri la tsimbio ibwaja bingi maswahaba wahe wande harma shisima iyo babo ka kurumilwa tsena majaola tude shtu zaka harma shtu zaola wajaito wabale ibwaja bulia no soma makulia le bale kula ndo rabbil nas kula ndo rabbil falaq zile bala yisoma na ibulia pia mafundo yakafungwa sababu de wai donc makatabulia pia tamaliza adisante mbata wada kanono lao yo de manamba to adisante o makatwara ta para harma stadi ou dipose aux questions bah c'est pas normal ce qui m'arrive c'est na pièce capacité na monde na ma docteur ça namba tout va bien devant se dit par harma problème wa mitonyo tsielewa donc comment je peux faire question lazima udzipoze lo tinidian parata na changer na mnene est-ce que tkati wahano de mana songo mkinire me wahano au est-ce que tswana na mtu après dzikonye au neka kwa parata shtumoja dos dipara mbos perdre de mémoire il faut vite te rattraper lazima doubler haraka ko rattraper au neka para mjama zao au para mtu mwananya au mtu wa familia ho ambashtumorde simpara
maza sans de de mémoire sans de de la tête isilazima udubri haraka umrattrape so zungwe mtu afanye urukia au mbingi ya daktari bien tout cas lazima mtu ande azungwe au haraka solution pasibakita ya katrota pasibakita ya katrota mana dele rongolamba vaut mieux prévenir que guérir mana makatilomba rahashtu wadeka para mtu shindu mprotéger takawampara ile borwa rano kamba bale uzorenga mtumba madzasi kwa na wadi utsom déplacer andandazi andafanya le dala ol tsokolons ouais usparamba c'est trop tard mauri mtumba amenya shitwa utsom déplacer usim déplacer jempung lo harma terrain au harma gari au harma shtumorizo harma avion usifanye donc makatilomba ujua symptômes mais bingo mtumba ndeta tinini angemasera au amenye shitwa islazimu dès le début uwane na shtumorizi uzungu solution avant ou 4 retard mana mori zuzi bwa mtuna kwa mswanye beka ka obligé de déplacer nende ahe mana feti kwa ndiso menyi ha mafikira tabwesa ku generve akwana be kana mne feti au sujet tellement zero ou traité mana mazana habitude dena rongamba bale enda to para mwenza masara même somsomea ta vono bane habitude ya ulihi zaile bale yo baki tout soigner tar mama maha na maha fa ndo rééducation te sa to shinda o adjitini donc wama katirara na rampara wai yetim paramba ashinda la guanga deja mana ba mtu amba enda tamenye shi to ikala guatsena na mtu tsoko si on me dit c'est ma question, rien à faire. Biwaye, tu me parles franchement à Kamanga vous soit bueno. Be déclenchement ya masera yayo kaya ja ijar wa majini wa jao. Mana mama ya hema katanihira na bemba madzana na wana wararu mba wotsena ngia masera pia nyuma. Mati ni wakotama ngami zede mama. Du coup wana pia wamenyea pare mama ngamia haraka. Du coup a jeune bima zana nyele njio matini mofikirwa na pia mbangia masera waromba wono par l'hôpitali wa moja lumba wayangi to harma bangi atangia tu masera walumba na masera za hetu walumba ivo wa dernier de unu alona wevani amba a chinini amba menyiha ta senshi na waina de ana mmewa tamem baba Jean Fungi ambara ngwa ndata azundu hamba atsawane mwenyewe kaba wa mkalme amzia amrai ni kama mweda la gona ya fetwa ishindo dzikalme donc yode wano ndo tabaisana mweda transfanya traitement nono wanadamba wanadamu wape swafi duniani vani mana feti nekos zona amba wa janti prefikiri mba watu pia wa janti wazona mba roya hunyangu wofikiri mba watu wale pia wanadamu roza hunyangu waimo zona mba roya hunjema roho nzuzuri au wawe shindo saidia watu fikiri mba wanadamu pia lazima wake namna hiyo bien feti bwesa mtu na situation bazuka tellement zero ta plus disamba waswafi mwanadamu dalo nyuma na shtu ndwan tellement yuka zero donc waye historia mwana bwenu waja ziparamba angia amenyeshi tswa du coup boisoko kozo akamira avant kini shtompara amira ndete para nziani mimbe para swafi 6 mois wo mwana zaza swafi daja sona swafi majino jempara shtanda wale mtseha mwamba wawe utsoelewa tongoshoni kula suku destoko okoje mpara swafi kamera bana kuona sofa koje mnimba ndio mtungia na mneni du coup en fait arrive un moment mana tini mama fanyilomba mama da kalazima nge masera du coup je attaque mwana nge masera mama oblige mdungi arungwa kamera bana ketina mnena feta kuona sofa koje ngali ya bala ketim rabana baro mtseha na mtini du coup je tulia feti zikan zero na wae atamwambie mtu banda tunamsaidi yodi bwana na mojo regard ma question ya za millionnaire arunga mbakire kana rendez-vous amba bomu jiria shtuta yo rendez-vous evira après la 10 santé wa ba shtuzista wi après 10 santé nzuri basi maha sukwa nhiri amba ko tsari rendez-vous nami rangwali be wala tsakanata donc aja nhira na bamba bon wami na tovenza ban kamwe fanya rendez-vous na en plus ban kamwe na ini avant titsana ziatsena tsa kamwe direct uje to waba ne ka bash kana mne afeti mpuka hii rongwa na avance islazimu mbesi ze message namba tina problem bani
na tuwenza nifanye rendezvous nao au haraka ro nani kwa mfano mwambie nikati na disponibility au haraka njue tutofanya asintole historia de mana ndele zote za millionnaire historia ile maana yon c'est zami tu personnel arongomba makati akahiri mtu handa baja msome mwana hiyo arongwa makati mnyawatia tunia ya hembasi jwaja msome mwana wahe bakwande tawasili dagola lazimu be alatiha arenge bus yende tembingi terminusi ahilawa terminus wa amuhiramba mtsenge bus kada tata terminus tawasili ajarenge bus yengina tinafanya terminus na terminus wa wata askwana wade nziana regiaze dagon prakala zimara msome mwana mtsao donc de man narungamba wami déplacement c'est vrai wami elewa zi histoire zi jiri on mana mtune wesa mojo nda masenda déplacement par ambatar métro wesa zozia franchement c'est très compliqué mpalo mba ifanya rukia de mana wengine kapenzo bouger mba senda hule au senda hule il faut être courageux de cela zimpa elewe tu namna zenda dans le monde invisible soit après mpa shinda ngemo ndabo awane soit imana yo kondo zero soit donc du coup ngwa bako makatako zo ambajamba zo mzira ngwa la ya hahira ngwa subuhi ajaringe train te wasili tena da gwa kala zumwandre ajaringe bus na terminus ba bwata spa na wade nziana ka obliger gede ha to kala zumanda msome mwana mtsao bali makatanto le histoire namna en fait insese zamana insese zamor namna na mwana za millionnaire rongomba stile impar en fait c'est de watu wengi donc comme ça ok bah je sais wami elwa shtu morde zumana mtune zone par na modar mo déplacement wesa paramba train ina retard au train ka istila watsena au wesa paramba mashaka mengi ile tumtwa sende anda ya vudza mana wajino le ratakiamba bali bon projet ya somea ukakubali wajona wao défendre de leur côté on a besoin de protection nécessaire les membres wa watu wengi ufanya rukia be ulishanziani parce que c'est un combat qui est très dur yushtu zero soif ufanya rukia donc on a kuselo washtu morde zo pièces que avait mpungi ya masera wa marakimba wafanya handicapé côté moja wana parti ya paralyse mati ni majinoro jo divange vaisa de mana bo watu enda tambilo mbarato 100 euros 50 euros au ula jam somia tatu ula somia ande zebure franchement personnellement même pour mon fanya rukata obligé ni mbetu ka 100 euros ka 200 euros bien en tout cas lazima mo la bala jibio mana au fanya shtu au nona monde da kwa asili au bala donc bali maya zana tule historia he anambia bani mpuwa zako zosomia bani yo discuza mpara babota du coin de zahe tu beatsehe weka ile wabamtsiele wa histoire songa ok bon on fixe rendez-vous comme bientôt comme ça se remet plus sous Roma arma rendez-vous puis si tous les jours mélanger ta umenye rendez-vous donc on te divingi ba mwenye lena ko zilindi ya quand même bana je sais ça m'arrive souvent bah on pas de problème moi sans ziani que Dieu m'en préserve me protège de tout ça ata ile tomba na annuler voyager au tawatolo mbasenga rendez-vous ngino lazima kemba walumba wa mazana poros wanye tasuri mba wa parasitu avant rendez-vous par de mungu nari swamihi arjanje skuzangina choses vi refaites depuis le voyage jusqu'à la guérison inshallah taala bon promo mi mungu mtu karwa inshallah prongo to amina ziabo morongo ba ya Allah sumio jane marke kala morongo inshallah no sasa morongo ya Allah sumio jane marke amin uzieba de kutuzwa mi adwa ngwani kama mungu abenza ujibu doya no doya ngina na inshallah ngina donc ami zet lawa union fanye billet tije trenge train la hazini direct tsende la gare moi c'est déjà la gare train en retard ya combien tije les 20 minutes. Bon, 20 minutes, c'est tenable. Est-ce que tu vas aller train qu'est-ce qu'il y a annoncé wa ivoa ata train mo jo annoncé wa ils annoncé wa vomba métro RER za banlieue les virao wala ka wa affiché wa oto jacket sana wala limbi train limba je wala ta qu'est-ce qu'il y a ja na war bi dire sana problème zangina ta Allah alam tromba obligé mba ikemba yo de tsongo tamba mtu afanye que problème za train en tout cas la plupart du temps je te mon réseau zo para mtu pamoja tatsanda watu majina ambao senda wasome mtu c'est normal boy sabo para éprouve nziani tabo sample zambia mba hit urana regia be non détermination jusqu'au bout inshallah ta hay je trenge train relawa ndeta très para mba yo des train à dernier plus national ne para mana anda annulé wa ya vili annulé wata train akala yo des train à dernier la opara wenda kwandra kwenda ndeta repara nziani
amba kawasi tena triangina watu wajambilo amba tu pia wandao dago wa mnendao washuke pia harma area dernier wao avant da harma itini amkatsinzia astaghfirullah alazim mtu no m'intéresse na direct wa mnendao tilemiwa tila hazini c'est normal donc du coup tu arranger ta tu la zone tranquille be alhamdulillah rabbil alamin en fait simaruha nziani simaruha avant area watu lazima washikidziwe pia basi beti la zangu ta kampra konvesi jamisa tuambia tafadhali na mzie bila ntela basa hazini ta déplacement sinzia silala titi wow silala ta area handa area vili area raru area kadunga mbeke lazima watu pia joshikidziwa en fait simaruha après tu dis ça mtumba mazar dépasser area flani maana mkinkatla la fête après pour bakake sinama na mbamba kare dépasser be mtu ando bwano endrao ari watu obligé pia washuke area dunga guide ton mais non une des trains de Wanrendao avant de terminer c'est lazima parabs wa virao comment ça se fait bah non en tout cas je sais pas amta joine kamba tsayede wa fete be en tout cas rwamba mtu wonsa ndo bwano wendrao isi lazima pia watu washuke area dunga tamjet kan zile na kana zitazide la mkhala so bas zambia mba on verra richter la baba trende kweli terate para arelia kala zimotu pia wando wana kwenda washuki wanyo wafanya announce amba wanyu mwendo wanu kada na mshuki pia yote hali yo zuzo ndo amba yodi hali ho wakatrenza kotulwa charbon na les uzi wanyu kwenda mwendo wanu kada na mshuki après mlinde ke izuba mkini wa triangine tsoja nezo de trenza dernier ba irate babo ayenda to tromper yake c'est fini pour toi ale bali mafikira jasi ndema hivyo simfikiri wao hadithi ya bakola kunomsomea mwanae andalati hapa kare jadi la goni wao ijava sa kaisinse sidatena wao matza c'est fini mafikira yangu yazia sifikiri ni wami vani josi au milieu de nulle part à 23h kawasi train wala ka bus ka rien qu'est-ce que je vais faire mafikira yangu voyage tindizi la wasa ziko mkhala stazile na kwa tsazije fini yetwa hiro nyu kuletwa mamba simwiri kokoletwa mamba jomba bani yishikizwa pia armatre wa serjao ho mlio donc du coup c'est ramba kabaka problème en tout cas il y avait pas de problème quand juste retard à départ du coup de voma katopara nziano ja dzamia bon ne kartsar virab zina hule rendao tujoka problème ya retard hunu wana buses tout ça se rattraper we harma du coup bora shikizwa twani du coup c'est dire que tsirlindi basa triangina harma 15 minutes zangine ivodi yakoja makati aja babo watu aja pashia ramo asilule ka bus captain rien du coup onyo ka obligé dans zungu ya mindru et moi je suis habitué à ça des situations comme ça qu'il y a plus rien que il y a des problèmes en fait je sais selon on va aller na tovenza zenpara tena non merci mais ça arrive beaucoup souvent et donc du coup makatira wasilule de mtu en tout cas kasina gari du coup elle m'a dit ouais soit mimi kasina gari et tout anavani makadzao katun vani minuit bus zia donc si je vois comment on va faire et tout mais en tout cas on va te chercher on va marcher et puis on te prévient juste tu vois moi personnellement je suis un technicien je marche toute la journée donc du coup la marche ne me fait pas peur. Donc si voilà jangalia ils vont rendre au ger marché pendant 15 minutes ata roasili vohano rakwenda effectivement de histoire ya bwenu na za millionnaire de agenda pele histoire morio mtwalio sa some watu ambao wastole problems walo nazo kasuri mama jini walo mwili mbala wajona wodzibate na mtu la tsaja watu maana harma mwili wasiliswa wasinoso makatatsala le na mtumshe asizia tutsinzini ula hilala fanya fitu yahe makatatsale shahula na mabawa asutlia tustonomba lazimu le mabawa makatilo hadze mwilini jinle ka mwilina mwana damlo de santé protégé. Du coup c'est normal qu'elle benze la tola mon va le lio yo hazu shunoto jini lo mwilina mwana dam ça soit faut que déterminer zoke déterminer babani quality tsa jini linlo mwilina ngu ni labakitse na mwilina ngu wekae wa déterminer watu shinda ja usome bima katilomba wewe mwenyewe usifanye toi la légère usikiri mori c'est un jeu
mtu afso azosome mtu rukia de maana ba mtu alomba tsafanye rukia watu inshallah wasukuru tueleza hali mtu afanyao na nia lazima uke nazo tusabe wesa mtu wa verse anatandana watu erenga zendi mzala zimuta wasuku inshallah taala watu shinda wasaidia watu waja donc du coup yode istui parisa mtu rabuzi ouais. Tata Kim, il faut pas se poser cette question là. Pourquoi lazima dit ça matini watu wafanyao. Lude question baka lazima la kaswana mtu atsokoonti. Wera to tsao jwe mamati ntawana damu afanyo masira en fait tasco tsoenshi. Maintenant toujours dit arriver en fait toujours les mewa na wao mwenyewe. Maintenant to zambe mati watu wanafanywa na ukusfanya. Mati watu wanaona roza umenya wanyaondola na ukusina yo stwani. En fait toujours umenya maisha otomo fikira namna hiyo. Di maramba shitumorio en fait kala lazima kana istwani. Lazima kene stwani tsofanya jeje tamini disante na masihiri au majini ya lawo milinango de question lazima udidise be mtu alomba sofanye masihiri en fait yoti paka mfanye shifu awono tumba udzamwa na ikadza awono tumba usubunga na meo tous les dimanches mwende msiki mfano hadis mwende la pêche kajo vale on kamna shaula wala da gonde mana mdunga na meo mrama isikafi basi uona tumba udungana na meo ho na wai kashinda dungana na meo mana meo kaskubali du coup tumordea sindofanya maya umenye kama tu na mmewahomba msidungane tena bon du coup yo de shtutu bien fait shtu ya malambe de tungesho mtafanya sihiri au ono to manga vulkol ne anuli andofanya sihiri comme ça que nul orde wai bas bien fait yo kala zima disa ma question mana chini watu wafanyao au wazambia wao kwa poro liza mtu kwa poro liza mtu kwa poro apiza mtu kwa poro fanya mtu mbovu kama sasumba na damu asihunili ya mbovu yo question kala zima disa manamo to dise question mordelo dise wa mwenyewe amafano adisuku mayaho abingi marke ajozanye samba unuvenro aho badiero uzambi atinistwana ukamba wala kwa explication tsoko yonse uto disatini matine kade wami wera tona studio tu matine kade wami osa dirmba umpara pia ma question ya be ile songa de mayaho da za distribuer marke be bani songa de mungu da distribuer zetu au bahazi boli moro walo mba someza alkoli para anatsawa aparahazi watu wasongo kwamba kasa wajomba la someza wana tsana tsalwa simsomi wasimtambishe shitswa amosha daguna lazima zadzuki pena hewana du kwa stambi hasibogo tumordeli watu wasona tudemba ula parahazi wamtsapara ule mwana fulana parahazi nangu mwana kaspara islazimu la hazin wale mwanangu dangi kazi wale wanatsara mfanya karate mfanya judo wamlaza wamfanya mashaka be wasingala tude shtuila lona imuhononi bikasi jomba ule para jawasifanya tin bali diko asifanya tin koma saswimba ule ana mitsina ashinda wa hanyumba womkino na ipara shtuila lona nayo wamewa jona ntso ipara na himenya itson para mais en fait non ile usimenya ibe kutoshinda ipara au même si ipara biketoka na manana wao plus kwa mi renga toujours i situation ya mtu aliohazina tu kajisoma kaji angi harnie bebana jafanya chefu manateni jewi direction chef wa himbole aja wu avunza minro mili arabakia dagoni 3 mois wa du coup il a donné à fond makatole mazefomo na ba donné à fond wajamba au chef question d'histoire basman kusimira chef wa jamba il va bien ou pas il va prendre on wenda tam disa chef wa il va bien ou pas ça veut dire mbani lazima yemi rivunzie jeje mani kamba mfano tu dafanya shitu maana ko tsa promotion amula mnya hemindu ne waya para monter bon c'est sûr mba wasan remonter maana feta promettre wa shitu donc du coup makate para katuzwa mwiro la mtsamba bale ufanya jeje mindo wetu no kasina droit du coup kamwira paka au 3 mois para regia piso wanzani swafi ya Zimbabwe be borarongwamba mfiti sheitani ndata ubashitu wewe ubanjema moja uiona tumba ile njema bya mfiti kena mana na wao so rangadi example za mpalo mbanda mi mwana mgangi pranza msoma ha Mungu arongo ya Allah kati desespere takozwa na mnampa fanyao beba sabani tijomba rukia de lazimui isedie mtu tapare mwana au l'hôpital etc pranza msoma ha kweli wana pras conseiller na pranza ko nsande ha fundi fulana ndano so bref
donc du coup aja ziparamba avolo iposta kwetsa haya shetani yuba njema moja uba mbovu ngapi uba mbovu taufu donc aja ishina posti la volo evale ata zuzi zuzi charge directeur na directeur huo katsa wana mpuka jisoma agahara ma posti bole katsa jo vale ulabiri haba s'en fout du coup ajafanya réunion handa ajarongamba bon wamitsono bwa chef wa lobani mba waita mpamba za information ka jangi wala ka jisoma umati na bola shumore umishtumore ka anjibia bo du coup lazima uremto harma posti wao burande mtu mtiti amba kasana tanamana ni mtia harma posti ya hele ni mtu ajosoma wa jangi hao ne waya la wale directeur aja basa wikatsa jo vale ulabiri habia o situation tidia mtia harma shtuile vale jish asi aondro bwenuo ahondro tabani tamotsa kana mnaini bon comme ça on a fait bon aka beban kama afanya na mnaini matini hamuda lo na iswana mana tsaja regeze o tsini swafrana watu pia watu kaselwa koma saswemba shinda ya ujuhule nekasina nivu yoka ujuhule idemana mbashe twana bashitumoja be maondia jo parombe lwabo ituka nziro na wao seleza toujours mparo mbanda mi mwana après mwana la mojo tenda mwanadamu atsam gida mbinge shoni jina tsambinga ande dara mwalbange na haramwa siga jeje mwana mtola arrive à ma fête va péter un câble mana ka jomba simbuga de mama ambunga de côté la ndramioa kuna mtu atsamu eduke côté ya de mano para wana tsangu ndramioa mbo kaidita profa pia zo fahino wa kaidi bon kavwa les guides et les fait suivre vraiment dans la voie des musulmans et des humains amis donc aja dzipara ma situation morio van kamere ndo vana feti mafikira pia ya direction watsa wa mtu harma place ila liovale watie mtu wangina maana ule kaswa serverien vale vandu basalwa jamaa kwa baswa diso basimata na mtia vale haya twalomba kaseli wa rien tuzorongwa tomba baba watsa udulumu awe ni wo rangwale dorovani wode kokola hazin vani etc be mtu alomba seli en fait omunga les situations wami mbwere bon kadon pardonne ka problème ça sin touché be wami mbwere walomba en fait waye kweli gentil harwa mesha he normali be bwandangi harma shtuzo zimmenya en fait harma u gentillesse wa kanao maana kwa kwa jan la jan disa swara mbabani tsuwana na mtu ho bina kutsani mwire mwana nyangu Afrika amfanye zitu takasendela andan porter plainte wamidu ndiso question morale tumwambia mba wamishi tumoja tu ni conseil usifanye rien est-ce que nous n'avons pas fait mieux aussi non tumwambia non je kadi wamdi wawe tatumwambia tatohira rasa Afrika na tuzia tanke sur mba ulanda porter plainte ibo ne kas décider tumwambia be avoir hire boneka ni décider shitu na tuifanye beba kama ujojua ndo aziti ama problem zangina buzuko handa afanye mfano wa disi masihiri tindi tuijiro ene kakanda porter plainte utofanya tena ajake tsafikiri anaomba una haki yudi maana ndio na disi nawe maana wewe zone conscience nzuri c'est pas vrai c'est classe donc du coup ajake tsikweli kanda afanya kanda be stwe jiritini mpula wana na wai ande tapara wanyi wa msungu mbenda porte plainte ande tapara mlango na la police wena dzifikira mbole mwanzano wahe efanya stwe stolo hazina na wana etolo hazina kasina bwana tunu wewe tu stwana afeti unu rangu kanda afanya kahira Afrika ule bazilishi tu mbane kayo nsatu efanyo ya Mungu makati namwambia shtu mordeli ibola ja mwambie ibo makati ula konda la police wanyi wa msungu wa mdungu eta la police enda jau aja hazini sikia bila jamu ambia mba ujo barawana bali manaka kama msanua pia wewe kamrema nsoma mana mu afrika na moja mzungu kamrema nsoma ba tetu mono bana sanua pia diku la bulia tingwa senda tena mnena sinyisi zatu pia shtu ya damu heya otu armashtus malgré ce ile bwenule kweli kanda porter plainte areta para mlango watinini wala mdungu na maprodise enda porter plainte areta angia hule wala ande zao aregia marshare rande zao ka porter plainte agent para uno hazina ngomba wasifanya hazirangu ça fait 5 ans wasifanya ensemble rawanzani mine kabu ijiri shumurdele c'est bweni uno ava atola kwenda porter plainte ngomba c'est sa faute maana kweli we msonga safi bweni mudu waja
donc du coup kwamba wale nsungu tamba na porte plainte seleta tsingira monna ila police mana kuno porte plainte be en fait istwana kutizama babora tsifanye shitu mana en fait ijore dzano shikiza tu wana mais j'ai pas que ça à faire iwaza na mbamba uzomba tsafanya shitu ile en plus waye tout par elle-même amba disi kan rafanya kan porte plainte so va kan porte plainte bene comme dulum fanya très attention à toi parce qu'en fait toi dulum mutu utona mori ça va leo beme so tout tourne tout change. Para no problem be wolomba kusislam msijwa tafuta tuambia ozomana joka islam na tuambia nzia lazima usifanye hata udzipare harma etongo zangine uzwe uyanshi maisha ngine beba uza sera de l'église wenda imorongwari Jésus da uswami hi Jésus déjà ou de wasirsimia de Mungu direct mpra mumba Jésus wo du coup to conseil toi en temps wanadamu be tujwa na ngihar mwadi men wo du coup abana aja dzipare harma tambu morizo matini ajam mvunzumia emindu tukala sima tumilia mtu shetu be ale situation ilio na ale zandra de namna action zaja be van kamwe wanwaja vanwa sa direction ya changer carrément opposé wasamba mtu bali mana kasilo mati talo bali yo de ma question kula squad fa renyumba hey ula fa jitangia bali ula fa jitalo bali donc be mana mbakala zimtu adhulumu mtu shitwa pasana na jina tsoba shetu moja utiona mbanzu zuru be nyuma maondia jo paro babo o mwenye tu disamba he mumna mrenda ni Mungu side Mungu simtie Mungu babo didise de wana wala ndazungwa imarkia ho didise de wana ndazungwa hazia ho ile kuspara hazia ndo zungwa fundi bani tsahazi majina savia pe majini wale bali bon majini fulani kadambo mzungu shono hazi na umsaidie au mpralumba na masapare mapapika spara para warenge ubani tishitina tiar maskirta savant wa prefecture mie de Mungu ho makati Mungu atso postule tukana baraka na wao même si usu homa ustambi habe stahamili diama rose waskuda lezamba makati romba ustambi harwa maisha yao usizona na difficulté nyingi t'arrive à moi fait kujua shtu tufanya arrive à un moment fait on est la tia stwana tellement ma problème qualité ile la wayangina ile la wayangina uzilindile na shuzangina zangina deja uzona atarive à un moment fait ko shinda ta waelewa ta comment ça se fait amba wanyo pia dans sortir wodi tout do bako harma situation morile ku si shinda wala harma situation ile watu wengi harma situation morile benshi tukaelewa moja si lazima udiswani ndio hospitali niko na wadi etc fanya analyse ukatafanya analyse ujo uvoa ou avancer moi tout zangine donc har mal question qu'elle dit ça amba comment ça se fait ba problème tous les gens en fait pour verser pour anira ko yeleza justement wasona kula bwana kama na mweleza amba fa inna ma'al usri yusra wa moja na uziro karibu na uziro en fait wa wangu tsauji ça veut dire vos dit para bohanomba bo uziro ta na bana en fait problème zao para en fait si je nettoyer parent njema ya moja ujue oui ujibiwe na huyo fa inna ma'al usri yusra aya zati tizini hunu bwa aya Qur'ani rongo fa inna ma'al usri yusra bwa moja na uziro en fait bwana ifacilite bwa moja na uziro bwana wangu lo bavuni en fait zako takoti namna hii benjamin ke si para yaja mana feti njema ini sila zimu upare makatilomba feti mbovu ini je nettoie pia problème waka nazo ibon njema ini we je pare bo ingie place nae be tant que problème le ka ja nettoyer en fait njema ile ke toujours yaja de mana feti mba problème zinzo paro bani en fait bwana njema ile amba feti isulira tu wane na mbovu ile bale tawushindo to mbovu ile njema ile bo ingie de rongolo fa inna ma'al usri bwa moja na uziro yusra bwana wangu lo kamba vuna feti mbosilinda tu mbovwili be mbovwili lazima je nettoyer de maana uno baba watu bakitamba tsawa dzika wasidza bakita washinda stahamili be bwa lomba kashinda munka sinimba bon andangiar monna buya ndahensi shahula mba ne kama munka sinimba jomba majindo mbe mwana bon kasala gwa de côté morde be sala gwa sauf de côté liomba mtu alomba hadi hamungu weke ya Allah untiale benguni bani na pia watu wabelo wale benguni bani bawaja wadze ka kusidza basa bani c'est pas grave toza muhani toza badame so toza
be watu mbao Mungu watu special de Mungu afanya mpaka wasidze maana wede ajue maana chini be wengine watu wafanywa amba wajawadze de maana Mtume sallallahu alayhi wasallam na mungalie mtu alomba asidza ivo pare communauté ya Waislamu wake wengi donc ça veut dire wengine watu lazima waje donc makatona baraha kwadza ufungia basa bon car c'est guerre mon mariage bi maintenant bon toi sur quoi soit je rencontre na mariage oh là là non de ukamba bakatilomba mfungia basa muhawahanda mariage bazari eleza ya pas longtemps amba ule de muhawahanda lazima watu wajiliane bwena jomba mwenyono ronfle mwenyono ikaosomindu bwenunu wae jaunu watu wajiliane ta muhaole pia vale lazima watu wajiliane kaka lazima sura mtu asika lazima waza b personnellement ike lazima muhawahanda ole vale watu watse wajiliane basamba watu wabonu jeje unu jaunu esker twafikiana kar twafikiana armwa muhaole vale para mtu ajamira na mimba vale jeje deja kasim jwara hammewa he kasiele wana fetena mimi mana kamuji amira na mimbe simtambisha moni mwenye katsa mwele omba bale mana kasila na ile omba amira kabutana mtu mjomye duku ndolo za handa nyingi zomenyi hamba makatiwe yafundi wabasa kama wa handa ole bale wanu ndolo zandi somenyi hao bale de mana mba mtu conseiller omba au moins minimum 6 mois za handa zile lazima uzikiamba no di wawe na mwenye tu ona mme wako tu bujemwa na rasa bale maana mwana oleja bala joringa place ya baba bon atomtia zengo be lazima projemba tuzahanda zile mezisita ya handra ile au mwa handra ile bale islazimu bweni na mwenye personnel wake tu de woi kala lazima rasa wajamwa na bale bon nikaja alhamdulillah be ule de mwa ambake lazima mjiliane kala lazima watu wajazitia kama zasi watu wasiasutia pression mwanangu baba mshora kamera ukatodzana leo borondo afunge mtu wengine no au contraire lazima walishira bzwa jiliane maana feti wa storongo la sperm watu manda watu alcooli alcooli na wa madzawa tu pia uzwa shtumorizo amba wa tubabana sperm mtu mama na wa jona yai duko shtumorizo la feti wa zlamba feti zo wa jona zo tsa jiliane ya handa ija watu wafanya akti ya handa wafanya akti zabili neshtu zile mwili wa bwenu ule wa ikubali mwenye ule rabuzi zo pia zo shtura lazima watu wazifikiri watu tufungia kama direct stoparana kama sura bati haba justement haba tumashte kone bon vas-y wasikana kambale mtu atujua mira de wana fete amba obligé mwilile yo mili isomedzane rabuzi ngaliane bwena fikiri mwenya fikiri be waskareji o wenyo de zadiso ata après ivo je décide makatiza Juliana ba madzao mélange damu ivo wabwenu mira mwa hawa ibira walumbe miraru wa mezmiraru walumbe miraru wa mahamili walumbe miraru wa mahamiraru walumbe miramu haule kamwe walu bezo pia kala lazima watu arema sana mbio amba unumra usafisimwa umirara hatu kwa mira wana unu madosintia hamu konde afundi fulani au kondo mhapari fulani au handili donc iyo tishito sedza de afeti yo soma kelitsa wala soma tujete sedze de voilà donc c'est lazimu mwifungiza wananyu msware mbele nguvu amba wadzika muskwile skwile wafungizwa bale usikia bit alo amira raha onyo ranguja na mafungi ama kamwe raha tini wen no na mwalishe wafungie warenge mezile bale wando hoteli waande nikawastaha wakitudu waili wangaliane wavenzane wafanye moma maana neka surtout mabweni makatilomba muna mmewanywa prasi mfanya maondo wanyufanya jeshi wanyufikiri makatumaka para na basa mwafungia basa kawaka mwana tumakozifanya shaula makozila mako marcher ensemble berango bungia mwana mwenye kasana dagona sana zenda zungu watu ngina mbakasi na mwana donc demana mba islazimu watu wafikira buzi avant uza mwana mwahandole bala tukala lazima bweni na mwenye wasomedzane wangaliane wafikiriane wapase moma zao maana ile de wakati tu walomba watu jua passer moment ensemble bwengi ya mwana vale c'est fini bwena changer ranguzi shitwa ranguzi nguo ranguzi tu pia changement mwenye katsota elewa
varirangu mwadison bali kama dzando la isandison ya mvuvu manatini bweni madzamira mwenye kaselu amba komasa swimba wenuna katsatsi na lala nambi etc. Yo demana amba fetizo parmi ya conseil ya lazima mwamezo wananyanyu watu baba na watu washe na wana wanyu lazima ushtuzo pia muziti nziani mwa somejezo wa joa wa inshfete harmo mesha ya ndola yao. Ok, donc du coup harma ramore gade harma yi situation za zi watu walumba di sante harma wadidi soma question ba comment ça se fait ba fulana nfanya sihiri comment ça se fait ba watu walumba je nfanya sihiri wala tsaporo lihidza mtu wami nda tuna droite yangu yo distumpreke onyengi omera tuna droite yangu mtsaporo ambia mtu shitu tsaporo lihidza mtu dizipare tu mtu alawaja nfanye masihiri na mnene zahena Mungu wi zahena Mungu beo lazima kala lazima katwara tawaelewa makatorata ile wamba bani upara ufanyilwa shitu kala zimwa jona kitito buri azimba Mungu ebenza ntsobona Mungu hotele mengundu wana umbuna mawadi au umbuna ziproduce lazimu twazinwe au mtu andre bwandu wala zimu ndeta uboni bikala zimwa kitito alinda mba ihufaije upare t'as pas le droit kasina droit. Donc nekawa imasbi usdipara mbamuno au paralysé bwa mtu na kumsomea bwa watu bwa para mbanso somea après avant ne kamba sikula prendre jini le yomba lague enfin wa mtu ne neka jini kalsera lague c'est tant mieux bima jini walomba yela watu wala kala lague la karongwa rien. Donc wa majina ba avant la wa mwilina usihira avant la mwilina mwana damu afeti parti le biro bana feti we fanya shtaka lazima impare mtuli du genre wa mtu alomba makatna komsomia feti mono yoko buzuta upara namna hii yes na bana feta ka fanya washtu feti justement ba mono ufe afanya handicapé du coup wa masiri afanyilo amba mtu afanya handicapé walomba afanyilo amba mtu ange masera walomba afanyilo amba mtu atwe zingo para mtu msomia te para nzena menye zingo aswana na bana feti de shtaka lazima impare jelika kasomewa tokeli de shtaka lazima impare. Donc le fait mba watu tsena mba wabwena mba wenda ta ahimi asubuhi beo katimwir de téléphone après c'était compliqué s'il vous plaît pour que ça fasse une rukia au téléphone parce que faut vraiment que ça soit vraiment un cas vraiment très spécial et qu'il y a pas de du coup asine les histoires mba kila mara tahima asubuhi mba tsande hazini mundu ofanya handicapé rabuzita ifanya na 15 minutes ivo de mundu mlashe ombande hazini du coup kaselewa comment ça se fait mba les rahazi et para du coup ka obligé de te réveiller avant il est rayonda hazine comme ça joie ai programme ba jomba bana jo fanya handicapé rabuzi pendant 15 minutes il va jouer là. Ouais. Donc du coup on a lu somo après waba jin ya kueleza hiyo historia bweni amba hazina ho watu pia mbenza hazina bweni. En fait, toi, est gentil, mais ouais, qu'à laisser faire. Quand on dit gentil, ça veut dire bah, sourit avec les gens, parle avec ouais, la guanana damu, ouais, tsehana damu. B, en fait, mazefu pio mbenza bwenu. Tellement namna hali en fait, ouais, quand on dit ça mtushi toi. Mtu boto fanya zina ouais, basi yo mtu mbenza toi ande hazini, ouais, mon fikiri mtuli. C'est pas bon simbenza bon simtam fungie b. Bon, en fait, mba donner ton envie, on est toi hazini. Maana ile tu mhadis na waya umone tu mtuli. Ouais, ujivia quoi. Voilà. Donc du coup ya jadi paramba bo watu wanafanya shule maana chini bo watu walo jalousie mordoli basa wanaronga bali à cause de jalousie des gens à cause ya jalousie en fait ko tsamba kasigari tsena hazini du coup makatalomba fanya handicapé kasenda tsena hazini kaptsena mtu atombenzo hazini du coup ula ko tsai place ile bala jouer wa rege place ni madzari ile za histoire basa bani mbaharma watu walo mba wasenda yungamidzanyo sababu place ya hazi au place ya shanza. Voilà. Donc du coup j'ai dit par mbakula muhimu asubuhi asifikira Zimbabwe boroka sende hazini ata isamundu jomla sheo iwada ziprepara ndeze hazini kula subikade ikata ikefanya kama habitude ko jamba babom kini Mungu da benza lazima nilishe tu. Mais en fait non. Mungu huwa problème on est kama problème on paraît lazima muzungue solution. Al mu'min qawiyun khairun min mu'min dhaif. Mtu Islamu alomba mwenza nguvu ramoro kwa mwenza nguvu ça veut dire il se laisse pas faire même si wa problème si fanya kitu yangu inshallah
sinaambia ufanya shtuka dana fanye gato la mume wangu usenda walifanye wala kusidzamia vale vana fikira buzi bon sina muhare sina fenesi sina no usima ufanye shtuka hili yode rongolomba mtu islamu alomba na mwenza nguvu tajomba iva même si ça va pas bien shinda wanata vazifanya ishi tumurili men donc du coup ouais toujours be atari à un moment ça allait vraiment pas mba mazaka zilisha mbabani c'est bon c'est trop tard chinafanya rien bani mkini Mungu aivenza datson boni sawa majino rata keka ni malotsi haswafi kwa wi linda basi maana Mungu makatawele shidzia wadi yana dalao makatwasha zungwa tubona kitsibosilira Mungu hobinge dalao wasa diro mnafiki ouais ni makatilomba urongwamba Mungu alhamdulillah mtu anafanya shitu modern Mungu atsomngamiti uhime kama ndo azunga mtu alomba atushinda upare solution wode Mungu hobenzao wao utsako ili Mungu hobonese besi limakatwa ketitulinda utu maisha sivira maisha wana sivira yangalia tu namna hiyo yaimenyi hatuta uje ufe urongwamba bale Mungu dikabenza lazima mtia Mungu haruma kula shitu donc du coup boma katile bon majino la kujeleze bo bwana waja heti wamba wamfanye bwenu ule asende tena hazini hule maana mwenda hazini hule isijene watu wasalia na bwana mpaka tsamtedi mwana nye hazini babo ule ajarenge ne place babo jo mrenge place mwana nyangu na ko mti hazini babo uja ula watsena uja banda waja hazini wotsena ujo signwa na CDI en plus de ça ma messi ma profute matini tena souvenza pia bo du coup trop tard lazima haraka robo fanya ennemi harmo hazi bo du coup ajala azamfanya mnya handicapé bi alhamdulillah rabbil alamin amba avon voilà donc ele mana ni ele zomba kusidise mba mana chino to fanyilia didise na mnoto dito harmo problems bon wawe suba solution zozi wale uko nhiri unaambia converse des messages après 4 mois nsohira ça fait 2 semaines ça hudela be afeti solution yao ma usikia majina sotia à l'extérieur maana feti wolo mbarfanya traitement après wala wa mwilini du coup à l'extérieur doit ça toujours kena kuswadele simba souvenza uti ni bien en tout cas quand ça wadela donc quand c'est comme ça souye les solution en fait maka tutwa kiomba sotia lazima ureme bismillah uronge bismillah ubale matso udi concentrer harma tseso za uzile umnye Mungu babo amba ya Allah wanontseo banofanya amba ikede mwisono wa tseso zao espero mbosele wa wenhambia usome matseso zonizi kio makionangu mba wadi à l'extérieur baraka si parangia sana mwili nao wafanya shto kwa nini du quoi de à l'extérieur mba paroso wadeli donc usibala bare matso bismillah wafikiri bale wotsea sukwa ko wotsea umia Allah fanya bateso zao wano konte habani sikidi za mwiso wangamidze wa Mungu wangamidze pia tout le temps fanya namna hiyo tasku do Mungu atsojibu tasku nsohira inshallah bon c'est par nafasi donc du coup yo solution donc du coup babo enwa jadi paramba mundu wahe ujaivo makatilo majino ala wande zao ajati paramba mundu wahe c'est bon moi masubuhi tadela mba mundu wahe waparo mtambisha donc du coup ça va be watu alomba feti tellement ça dure longtemps yo ya waenshi na problème ile taifanyia maha tamaza mwilwa odze amba mwilwa na problème wode bwana ajati para harmwa problème zero morizo mbakazi wasome wataba bansende tsonora ki waanda bamtan somia Qur'ani taala ka marché nitishwe lazima irongo nakati ilomba Zambia stona amba namna nzona o tsende halo docteur kaspara solution tsende pia boenda la tsipara solution ngutsoka dia ça veut dire mba Zambia stona mba praton do se de demand ba normalement kila zimo zame mpratu na sidi harma problem yangu ini rangu l'hôpital ka sana solution de Allah subhanahu wa ta'ala wekiwa woshto lazima uifanye si lazima ufanye raka mbili nika kusina solution tsoko yoti so jo fanya raka mbili umie ya Allah sina problem kada na umazo sijua problem yangu so umie unjalie nielewe problem yangu unjalie na solution tout de suite watu fana mnewe maliza kama feto velwa direct anda onoraki
kawajimba vale ile situation idwele waifanya de mungu wajibu mwezi wa dunga au mwezi wa raru au mwaha wa dunga aja usongesha amba uzo rencontrer mtu amba ambia mbera pare mtu fulani kada tusindo tous les problèmes là ça veut dire c'est pas amba mtu là tusindo tous les problèmes là profanya rukia ça veut dire en fait mtu alio amba jofanya cause rambiro amba Qur'ani wa nunazil min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Okay. Rambiro amba Qur'ani yo zihira maislam. Même si c'est islam. Wa rahmatun lil mu'minin. Na watu mbatsima islam en tout cas lil mu'minin. Voilà. Tuaminiwa Qur'ani som zihira. Donc makatwa rongo amba bana partir alo bani sana zungwe mtu ansome Qur'ani rukia. Anfanye rukia. Maintenant, en tout cas, c'est toujours maintenant rukia va se mélanger, c'est dur, zéro. Quand nous montons jouer les zimtumba rukia, c'est quoi? Moi, bien qu'on regarde la vidéo, espagnol, pierre et les rukia, ça me prend du temps, mais j'aime bien expliquer. On préfère bora, c'est les rambili, si les zam tous les mana rukia, rahana ojuka manimrenge toi qu'est-ce va aller bon, ok, koseza, ok, bishia, ah, bismillah, où sont mes cams? On préfère la guerre pendant 2 heures minimum. Bon, on va faire psychothérapie, ça c'est yosh tu angin. Ben ni les exemples déjà soit au téléphone ou un message tam pour la yeliwemba mananendo na mzungu mfunu ça veut dire ba unwe soma Qur'ani après Qur'ani ne rate mal exemple par la bouteille ma genre ho normalement tuini zino na zwan problème zangu stolawa à partir ya moment ambani sifanya cause. Boaja ndo paramto somia Qur'ani uonomba problem zao zvunguha bikaza koma kazala wapia jeje wapurongo tena mtsile mewa mi utende para to somo Qur'an ho tswambia wanfanyia ne toujours ka booster je changer ta faux c'est pas comme ça kala zamarongo shtu toujours kwamba ndo wono mtu zvunguha be watsobenza ufanya tena wengine maana feti wanadamu fanya cause be plus una experience wami yangu manata yangu wamde bomba wami si fanya turukia be mtu hija rangu avant pour le uja deja mimi ile zarabuzi ta iliwe fete maana tintatsa janoni watu wengi bamazi hata mbakaja hata wanaona maana pare turaha diswale weso wona kama tu betsa même prendre hire téléphone au maana j'ai pas le temps de répondre de watu amba debale turaha diswo tu mwele zao zetu tayelewa maana makatwelo mba sihiri ulielewa mba nini mkini sihiri hata wasuri mba nini sihiri en fait sihiri lo la valoria de maana ba maraki wengine wesilazimu wakene jitea de uyeleza bon en tout cas sina nafasi maana bani haraka. Donc moi personnellement on préfère nrengi temps ni les zem tous les manatinta à 10 santé on amnaini matita tsari rendez-vous na wami est-ce que ha nécessaire mba ajanoni parce que wami tside ntomba bale mtwa déplacer jono na bani mfanye rukiama wami tside mba bale wami jibiwa kama ntomba na mtwa sija watu wengi batwazia batakawa jata hatane wasdi santé bien avant même uzo ibo wamwambia mba ibone ika uonomba yona solution hambia zo pia ba uonomba ka buskiri babo ibo toujours en contact mais wengine ozia horo kamba c'est bon tielewa je peux nambia zo ba du coup walomba en fait mazo de santé bien mana elewa tinde mtambisha mais walomba wa obligé wa fanye déplacement wa obligé mpra wa pare en face pour fanya za lazimu inshallah taala après Mungu da bone sawa mimi be mtula usome yani ka usomea tu Qur'an ya kweli maana raki dalili za mprafanya rukia be mafunzo wale watoto funzo Qur'an au tijitini tuenze na ngiar mo sujet mordezo maana c'est très compliqué kasi compliqué hamu be voilà même mprafanya rukia wengine worongwa mtaro pinge wil d'olive bon amturumia wil d'olive ikani spia nto yasomea nipihe npise trovi on fanya omelette je sais pas bon bien en tout cas mata olive wami personnellement mi tsaporo ya prescrire mprotoko même pro ya prescrire wayo tsokir kawasta wami tsaporo ambia mtumba wale mpamge mata ya olive bien katilomba utsopihe toujours ya somei Qur'ani upishe shaula zao to saidia tena ngomesha be dahar mashkuzo pia lazima mpra rabuzi imanatini donc watu wafanya rukia warumia msahala shimaore bazari wauzwa
jujubie sidri rongola jujubie ye malavu morde msahala shimaure rongola jizi sinavu je sais pas quoi. Donc twafanya rukia wengine urumia shtumorrezo après ngizia nyoshi après sanamaki ngizia nyoshi mieli na jujubie zo produits lomba twafanya rukia faransa hunu watu para bema orobo lomba kawasizi wengine ukawasizi jua urumia mata olive. OK, bewa personnellement saporo ça pour ambia mtomba rugange mata olive otini bem pratu joya rumika wastambo zode watu alomba asfanya rukia shitwa asfanya wala tasuka utu para mtu afanya rukia yako ilomba utsimba baba rongola mbana oma ya rongola mbana on s'en fout, pardonnez una muswa mibe wado kodza umati ntono dzina la baba au la maya maana fetu watu walo dzibaze watu wafanya warumia majindo wadiso dzina la baba au la maya wajua abiri ya maya ho wajua Paris de mana ba mpanda tawanda para mtu disamba maya ho rongola mbani kalazimu wabaki tena vale lazimu utale bewotsi mtu watawa rumie Qur'ani yako mtu atawa ngamidze meshaho mbele za Mungu hulani yudemani. Donc watu wao vingia mata olive mata huile de nigeli jujubie ngizia nyoshi sanamaki rongolo msahala au mtsenavu kiar mamaji après mtule ho babo na mojele mprefanyate. Donc watu toujours denir les zomba watu jorongwa no ami avant wakati para mtu anfanyia rukia be anba zitu tsfanyane sante toujours ba ça va pas, c'est que boashito amba feti soit kumwambia yo au soit kahodisa yo nesi lazima katwara para mtu afanyia rukia lazima mwambie problemu hotini maana wakati njosoma Qur'an wami manafanya diagnostic tin ngomba bon una problem kad OK tinote au par message radiso par message sirenge pia zi information za problem za du coup mnamo jo somea Qur'an en fait ni yangu isendar ma problem zilo anambia ozotu zokwa anambia zwa mtsiji. Donc du coup mtwalo makatilo makwaronga mbale mundu ohodza nana watu wengi bazo apara para makatila ba mtomsomea ta disante bien bojo mkiamba vale bwana shunza kaambia yo bani ni madzona fini le temps est passé baba sarujona mbabani bwana kadabo du coup ne kabashi kufanya nyunga bo lazima ifanye haraka etc. Donc le mieux de manamba wami hibun fanya diagnostic yangu ndenge itan ni jomba unu problème kada je na mnarto avancer ou daira tar parana jomba bandir s'attaque direct mais quand ça nous prend 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures mais au moins si jomba bandir traiter problème kada. Donc wengine watu johira mbano wami katsende fulani tsende tsimpara mtu somea Qur'ani be franchement si jomba we kaji c'est pas mbakaji ça veut dire mba wawe mwenyewe utuma katwara kwa kana waaminifu biwambilomba sifoti yao ana wa psikologu na kula gwanema ore akanambia arwamba muade waibona hashtuta yahandra de makata umuona mtula jom swanyeo en fait confiance yae ambayo ambao namna mmono vani tsono mafundi wengi mba wafanyoru kia be makatina a video yao tsambia une mbra tsuna side dimension. Voilà, ça veut dire ma confiance yao déjà ulona yona mutula jo uswanyeo lidishpia handa ubone ça waminifule mana du coup dilashe umba confiance du coup makati ula gone téléphone déjà tout on a dit non tout na ukia tout jilona alhamdulillah mungu antule pièce problème matini en fait ya handra de waminifu wao lona ona mtu bera mu fa parenthèse armo waminifu kana zimo mora tamprasa inverse dia fanat message au mfano tsasiveri sidia mtu afanya urukia message arwemba bui wamivani depuis longtemps na kokodza bena zungwa mtu wa confiance mato jona bena mna esi wa mtu wa confiance est-ce que tu memba basi usije hangu mana wa mtu wa confiance il faut pas faire ça tukafanya namna hiyo rongo tumbo na problem kada do vulike réponse ya mtu la atojibu bosi mwambie mbali na kulinda mtu wa confiance zoziba mtu anveri sidia message mba oui sina mwana yangu asikodza na kada be nizina kuzungwa mtu wa confiance OK uzungwa mtu wa confiance après ne ka onomba kusina nafasi babo na kakusi kutokubali babo na mbie zungwa mtu wangina tumamba basi ne kada lozungwa kama mtu wangina sivana mbabale nsure ma force mbako au kusi c'est pas ça.
donc lazima cette question là lazima poser question c'est lazima urongo wemba vani tina problème kada donc c'est quoi la solution usonfanyia chini harma problème yangu ini naika iréponse ya tolo harma question lo aldisa ulparamba iso satisfaisé urongo wemba onu asfana na mtu kada au dise renseignements maana paramba tu fanyoru kia wenginao watu wengi wajua watu mjua etc. donc yote namna lazima udise su alala beka lazima na mwamba bani sizungu mtu confiance maana tuzamba mtu wa confiance même si je suis hypocrite au chini beo mtu rongo kamba basi ushuzungu tena wangina beo para mtu wa confiance de wami mais est-ce que c'est vrai si basi les manamba l'autre question pour le dire ça c'est lazima yeleze problème zao bani ta problem kada wa mjema zangu ana kada symptoms zulwa zile za kada vanatobenza unieleze tanielewe mbazini shitutini voilà uziedze wao ndio jarwa balozungwa mpa confiance be confiance yo nziro wipa donc yode ya handra mtu alomba sizungu ha tinini troisième solution uzungo solution donc du coup après il y a vili rongwa stutaru mba mtu avonao sababu zitongota mtu avonao ya handra rongwa mbade mtule azofanyia oldalao katwamona confiance au aspire maana tsiba wengi watu wengi oira bani bofunda jabani be muisonia na biamba kela zimulale na evo de chez toi ni tsolo mwilini staff wala